Вибол, вот мистер Вибол, частичка нашего Таджикистана в подарок ему привез. Он в советское время учился в Симферопольском военном училище. Он, можно сказать, один из наших. Он говорит на русском хорошо. Частичка нашего Таджикистана вам в подарок. Спасибо. Я обещал своим землякам, что флаг в подарок повезу. Не верили, я много брал. В Таиланде везде раздел. Что обещали исполнять. Все. Подарил наш флаг. Парчама подарка Карин. Скажите. Рахмат. Спасибо. Знаете. О, даже он сам знает. Учились вместе с вашими коллегами. Таджики тоже были. Он в советское время учился, представляете, из Камбоджи. Спасибо. Рахмат агуф биягон таржума. Рахмат агуф. اینجا با یک روز به چند صد هزار آدم می‌داره برادرها باور کنید جدی هم جای عجیب بود از برای سیاحت برای تماشا کنید این یگان دین وای به داخلش نیست که جای تاریخی ماندگی برای تماشا سنگایی که 20 تونه چخیل برداشتگی ولی ученые تا حاضر لایکر نتونستین فهمونده که چه خیلی این سنگای برداشتگی فیل و نواسط و بویول میگن بویولو که این هم باشه کشولا کرده اینجا با این تاریخش میگن چند میلیون خیلی تاریخ شناسا گفتگی مساحه شهر خودش 70 کیلومتر کوادرات то есть 70 کیلومتر این طرف 70 کیلومتر این طرف شهر خودش 91 تا храм داشته از تریتوریش به تریتوریش 91 خرام حاضر بالا میبریم پرچم که راست میگیریم پرچم رو برای همین آوردگی اینه بینید как будто улыбается да این храм орзуш будаст орзуя бахват карим خدا خواهد بعد از یک 15 سال همش مسلمان میشه местный такси тук-тук рақсу бози хмерон Вау! Оматано, ассалому алейкум. Ҳозир сарҳати Таиланду Камбоджа омадам. Инҷа Камбоджа дар омадан виза кате будааст. Барои виза $35 супоридем. ҳуҷҷатҳомон додем, расм гирифт. Ҳозир нигоҳ кардем, бояд виза мемонад дар сарҳад мо. Баъд Камбоджа дар омада мерем. این حاضر مابین کامبوجا و تایلند جایی باید جایی باشد اونجا در آنجا خرم انکور وارد برای بودیستای و وایها جای مقدس همه تماشا میریم این تاریخش 1300 تا 1400 ساله خرامو در اون تاگش تیلوک ساختگی این پادوشکاش میگن بالاش سنگای 20 تونه وای همون سال چخیل موندگی ولی علما نمیدونن همیشه با ما باشید подписать شویتون رحمت اینه بینیتون همه خیلی تندیه بسیار مخوردیم میموری داد تندیه چیزی شیرینشون هم تندی کتی هموطنو همینجا центри Камбоджа این شهرشون آید امروز میپرسن центр همینجا بوده است خیلی خدا با شکر دوشنبه ما میلیون برابر خشرو نه که آب و هواش یک خیلی خدا ما کتیم حاضرش با یگان جایی راستی گبا جایی باش نیست خیلی تماشا کنیم چی ممکن آیا پیش به همش باشد این پارکش بوده است خیلی
Камбоджа як давлати оддӣ. Скамейкаош мрамор будааст. Хай барои нашикастан офтоб рангаш нафарондан будааисти. ин гула бинед месохтан аҷоиб гул. ҳозир пурсем чин барои чӣ будааст ин гуло? А для чего это делают цветов? Ama bana ne mayda mı? İn barı храм bu da. Храм ne bara? این چونچکوی بینید این برای فرش به نظرم این موسیقی خودمو بایم داشت رنگ موسیقی خودمو این гадои باید полицияшон контролировать мекард ҳамин наздики ва отдел полиция будааст ҳамаша контроль попрошайников мен калмандоо кӯдаку пеши потон ба хомера пул тексе ҳамаша милисаҳо доля мегирифтанд ҳамаш кора кара бегони бурда пула милисаҳо медодааст афсӯс дида намешавад ҳамин болуба пури литу чимиш калон бачаҳо ҳамин кӯршапаре ки болои дарахтҳо зиндагӣ мекардаст ина қабида мехӯрдем авқотҳои ҳамин хӯрок таомҳои ҳама қимати худашон ҳамин химерҳо ҳамин кӯршапарак будааст кӯршапарашон калон як ним килодар якта болам дарахто пур не пул пурсису ҳамаша буда милисаҳо медодааст خیلی خندیدن نه بچه‌ها یا همین خیلی کار یاد می‌دادیم رفته همین سواچه بود همین خیلی کن پولا جمع کن هم باشه بوده ملیسا می‌دادیم ده برای همون مونا دادیم کاکوس گفتیم هر یک کاکوسش $1 بود است американский доллар اینجا میگردد همین любой جا گرفتم میگیرم من این میستر ما کافونه دوستوس کاکوسه رحمت چه میشه بینه اوکون دا اوکون رحمت اوکون میشد از برادرو همه خلق خوب یو یک کنشون هست یو پچتی همین این سوال میو یو چی گذشتگی میو کودکشون نبودگیده دیتس نبودگی و برای همون رنگ کودک اما شاید کلانشتن کودکش وقتی کودکش به جنگ بودگی و با جدوی هم عذاب و عقوبت کشتی بیچاره
Barabam. Khmer music. Yeah, Khmer music. Ne, pusti mor میکنه این کوبرا. این خیلی مادر بالی داره به نظر آمیزی. ایهو ریچا. Fish soba. Fish soba. Fish soba. How much? One. Yes. $30. $30. $30. Снайва. Cobra. Это кобра или анаконда? Cobra. Кобра. Пусти кобра буда, sanki duruyor bu söz. Anakonda mı nazar? Tamam. Rahmat canım. Okun. Okun. Rahmat. Fish soba. Fish. 500? Fish soba. 1000 рублей. Да, 1000 рублей это. Сканер много окшам мгана. Давай, давай. Сколько работать? Не, нам спасибо. Окун. Спасибо на видео. Бачо, агар русия спасибо говорит, ман обезьяна мешудаст. Таржумаш, спасибо, ман обезьяна. Агар ки ту одами нас хушро говорит, чумо муфтед. Чумо. Чумо. Срач амайку. Срачаш зебу? Любовь. Срач говорит, любовь буда. Срач. Срат, любовь. Как гапошон. Гапи уройся, говорит, балом мемуне. Ama Rusigam namazını tamam. Ve işin abukti. National Lübbiye. Tize? Yok sıra. Yok sıra. Khaymal tarjuma shaxs sho'x budas tarjima namo kunим behtar. Mehmonxona omadim. Hozir borib bog'chaymonim, so'mkomini istirohat qiling va tomosha shahar merim. Камбоджа тамошо кунем, шаҳри аҷоиб будааст. Халқаш ҳам ки ҷудоям халқи ҳамин меҳрубон, халқи меҳмондӯст. 870 сол сохта шудагӣ, беш аз 1200 сол уже сохтаиш ба шудагӣ бародаро. 1200 сол уже ҳамин храм бошидагӣ оз дар омада тамошо мекунем. Ин шаҳри Анкор. Анкор. Держава, тарҷумааш держава мошудааст. Инҷа ва бисёр ҳамин чиниҳо, франсузҳо, европаиҳо, хмериҳо ҳама ма тамошо мемудем. Ҳозир закат мешавад, офтоб вақтишин, ҷои хушрӯ барои ҳамун рафтодем. Вау! Бомба просто. Ҳаматано 2019 сол ҳамин храмба 536 000 уже меҳмон омадагӣ сайёҳатчиҳо барои тамошо 536 000 почти блин полмиллиона. Бо гуфтанд ки вақти офтобшима рангош дигар мешавад. Ҳақиқатан ба рангош кам-кам дигар шуд. Так красиво, когда солнце светит, да? نه نگاه کنید خودی همین روی آدم باید نه همه غشتو سنگ تراشیده ساختگی همه همین هستن چی
خیلی کرگیه 1200 سال پیش آسان کام می‌بینیم. Să prind și cu apă. پاسبان‌های این وای میشتن. این درو شما نمیدونم از سنگ ساخته یک شده میشده که پیش یا نه میدونم. این نامش یادم برو من که خرامه. خلق برای وقت آفتابشینه تماشا آمدگی این باشه باور کنید چرا ذکران این پردوای مشهور شنیده خلق هم که بسیار باوریشون کلان این کار ماشنا برای تازه کارم آمدیم اچیستید کار موگه برای تماشای همینجا میمودیم باید حتما پامونچکاش که برای خودتون برای کارمتون تازه کردن نام این خرام انکاروات پریروب است. پریروب انکاروادی главныш дигар ҷоба инҷа как як шаҳри калон бовар кунед ман чӣ мегӯям як хуҷанду конумодон бо ин территория дар наш фақат мошин ки мегардид ҷудоям территорияш калон номаш зега ҳугул мене инҷа Shiva Prarup. Prarup. Shiva. Shiva Pra. Номаша Shiva Prarup гуфтам. Shiva Prarup. Храме. бовар кунед сайёҳатчиҳо ҳамин хеле бисёр ин камбоҷа ҳамин хел таърихашон вазнин гузашт ин халқаш ҳамин хел азобу оқибат кашидагӣ бовар кунед дигар бо аз ҳамаш гузашт бо зиндагишон пеш бар афсӯс всё идем ин рақсу бозии камбоҷитсо халқи химер ин ҳамин бо воситаи рақсу бозишон ҳамин ҳаёташон масалан кишту кору ин хел ишқашонаю ҳамин чихое кара кишту кор мекунанд чихое кара дона мечошанд ба замин инҳо деҳқони бисёр ҳар хел кашон бисёр биринҷои ҳар хел мекоранд баъд моҳигирӣ ҳамин ҳаёташон ҷониҳо оддӣ халқ ҳамин деҳқон ҳамин ҳаёташон ҳамин хел нишон дидем ҳамин рақсу бозии халқшон кам нишон метавонем баъд мо анкор баъд мерем намоиши халқи химеро тамом шуд ин ресторан қаҳвахона ресторан буда
این صاحب رستوران روسو بوداست کامبوجا. خیلی این رقصشون بدیم حیاتشون چقدر برنج میشونند اشتکار میکنند چقدر مهم خواهند چقدر عشق محبتشون ادیرشون اظهار میکنند یک وی خلقی خودشون رقص بازی خلقی خودشون خیلی این بازارش اومدیم اینجا فقط بازار شب میشده است روز به هوا گرم برای من آبگویی سر میکنه تا دیر تا 11 شب بازار میشده است اینجا به سیاحت‌های فرانسوزی و بعد چینی بسیار اینجا تمام شب بازار میشه جای عجیب باور کنید کامبوجا لیکن برای زیست و زندگانی دولت نقض بوده است لیکن قانون و قاعده‌اش آب و هوا جدایی هم برای ما فوران کار با اگر شما اگر کامبوجا آمدنی باشه انگلیسی دانید دکتر یا معلم باشه همین سایتش آمده اومده اونجا نوشته کی در کار برای کار یا به جدایی هم بسیار و یا در کار متخصص برای کار جای خوب مزد مهنت راهکیرو همش خودشون تامین میکنن مزد مهنت هم بسیار 2-3 هزار یورو میدادن اولی مزد مهنت 2-3 هزار یورو местный такси тук-тук اینجا چه خیلی موسیقی برامون رایم چی گپ بوده است جای تماشا می یک رفته بینیم چی جای تماشا می چه خیلی انا خرم انکروات اومدیم همین خرم بینیم گفته سیاحتچو از تمام دنیا 2019 و 28 میلیون آمادگی بدین برای تماشا کنی 28 میلیون برادرایت نشود که این یونسکو به охраняем شده 7 чудес лайва мегород природа варда юнеско охраняем میکنه این سرشویش ما شما نشون دادم برای همین کامبوجا هم توریست لایو میگیره To nechám na vás. اینجا با یک روز به چند صد هزار آدم می‌داره برادرها باور کنید جدی هم جای عجیب بود از برای سیاحت برای تماشا کنی این یگان دین وای به داخلش نیست که جای تاریخی ماندگی برای تماشا سنگایی که 20 تونه چقدر برداشتگی ولی اوچانی ها تا حاضر وایکر نتونستیان فهمانده که چقدر این سنگای برداشتگی فیل و نواست و بویول میگن بویولو که این هم باشه کشولا کرده اینجا با این تاریخش میگن چند میلیون خیلی تاریخ شناسا گفتگی مساحه شهر خودش 70 کیلومتر کوادرات تو است 70 کیلومتر این طرف 70 کیلومتر این طرف مالای شهر خودش 91 تا خرام داشته است تریتوریش به تریتوریش 91 خرام این حاضر درآمدگاهش با اون شدیم درآمدش Очищения. Думайте о хорошем, концентрируйтесь на своим богам. Главное убор снимать. Православный даже можете покреститься. Это Бог Вишну. Оставляйте негатива, неприятности назад. درآمدگاهش اومدیم то есть он не буддийский, да, индийский. اینا نگاه کنید این برای گذاشتن ها ماشه сейчас потеряем даденьку военного потом буду ругаться он стреляет
храму сколько лет получается? Храму, если по расходу, вот не намного падает, и они сейчас спорны. Если брать 1113 минус 2563 равно 1450 лет назад. 1450 лет назад, да? 1415 سال شده است این ساختگیش به لیکن وی خودش تریتورش چند میلیون شدگی فوندامنتی کناش بوده است بود اینه گشته با сохтаги. Называется путь радости, ребята. Да, когда будем проходить, мы стараемся друг другу помогать. У каждого есть свой путь. Портал для исполнения желания. Если верим, то попросим. این دری ارزوی وای میکرگی بوده است ارزومو همه بودیستو مسلمان شوم да, каждый свой путь. Дерне обувайся вине. Отражаешь. Почти да те вас. Валерия, идем. همین جا سویاچو بسیار سرعت گرفته می‌آمدند برای که در نوب سویاش می‌نموده است جای بهترین می‌بینید پالما و طبیعت خوشرو می‌کنه طبیعت زیبا نوتاکرور Bạn thôn na, con kia mà lịch sử nó dọc con tới. Để lý ập chóp này vì xài nó gần ở hoặc là mai cô này cái lịch nhiên Nào mà chỗ đó thôi. Mình thật đâu. не хватит. اینا بینیدی تمام همین انکروات اینا سال گذشته ایندوسو реставрация میکنیم تازه میگه چه خیمیا کتی چند قد جوش ویران کردیم ایندوسوی دیگر نکنید اونجا ایندوسو میخوان با جای خودشون همین سازن لیکن Министерство культуры Камбоджи письмо, значит, мактуб навестаст ки насозад ба Всемирной организации ЮНЕСКО. Ин даромадаш ҳамаи ҳамин фрескаи аз санг тарошидагӣ 37 сол ساختمان دوام داده 37 سال 17 میلیون ساختمانچی بودگی 17 میلیون ساختمانچی 35 سال ساختگی So it's the why that the king fighting همه میونه تراژدگی این سنگو 20 تونگی بوده است تا حاضر علمای دنیا همین فهمانده نمیدونن که چقدر تراژدگی چقدر این سنگوی بریده تجدید کرده شناندگی ادرگش بود هر یکش 20 تن Absolutely fine.
100 baht from right side, 100 baht left side. از سایحاچو بسیار اومده نشه گفتم سال آینده محکم میکردم 10-15 سال باکی این سنگو استراحت کنم دم گیرم از آدم بسیاریشه وایرون سویده این سنگ بینید الان این ستون سنگ چه فکرم اینجا وارد شنوندگی این گلوش بینید سنگ و خیلی تراشدگی رنگ جای خودم با چوب میتراشان И ритуал такой, что мы отправляем желание к нему. بعد از زدن آواز میبرونه Вот здесь вот резонировать. Да, это китайцы просто, да, написали? Да, китайцы. Дай Бог вам здоровья, дорогое счастья и радости. وقتی زدن بود یک آواز بون بون سه بار میبره برادرو برای همین کمانچه که بر اومدن این هم جای همین شلنش بود هسته همین بایش هم اینش هم وایش هم همین ارزوی ما یکته همه بودیستی هم مسلمان شود حاضر اوچره ده بینیتون برای همین جا بر اومدن این همه برای اوچره نگاه کنید این اوچره ده نگاه کنید برای هم بالا بر اومدن اوچره این آدم بسیاری جمعید برای هم بالا بر اومدن برای تماشا کردن باور کنید این کامبوجا بعد از جنگ برادر کشتیشون از کافه همین انکور وات میلیون ها آدمو برای تماشا میبینن خیلی یک جای تاریخی جای برای بودیستو برای اینها مقدس وقتی فرامدن اومد кто быстрее тому конфетка не бойтесь, если у вас хорошая карма, не упадете. Быстрее. Вдруг плохая. Ну, это уже вы сами виноваты.
Hamina from another car. Пожалуйста. Я не тороплюсь. И на инсеваче чино русу. Сама фромасудиан. Все роме тарсан. Варкни. Пожалуйста, пожалуйста. Ладно, братан, я пошел. Раз, все окей. Раз. Варкни. Вахмовару هیچی وهمش نیست. این فرماده رفتم میگیریم. نکی همین دیگ دست به کامرتون باشه. وهموار. نکی یک اومایش نیست. چیگم شما با وهموار خلاص. نقالتم گفتم بترسید. نگاه کنین. چخیر بلندی. آدم خوب باشد. این همی انکار شما گرفتن همی پارتوفته است برای همین خیلی من باوریم است که ما آدم خوب خدا به تعریف نکنم دیگه کیم لا يفرم مدين توخرشه پیش وقت این پامونجا کو پیش بدگی این حاضر چوبی نشه برای سیاحتچی‌ها ساختگی чтобы осонтар шад пеш худашон манахо фақат ҳамин гади буромада мефармадагӣ барои сеҳатчиҳо расм суратҳои таърихӣ қориҳо амошон чӣ мегӯям дастшон кор намекунад ё чашмашон нест ҳама хел пул кор мекунад музди меҳнат ин дарахта бинед боли семот санганда оливковое дерево будад ин реша бинеде боли санганда санга кафонда даромадагӣ Это очень широкое направление. Мысли материалы. Инҷо одамои суда орзу мекарад. Ҳама ҷо бо орзу дем бовар кунем. Аз санг чӣ пурсида мешавад? Ами храм не заходим туда уже? Мы заходим. С другой стороны. Инҷо намедонадем. اینجا تولори برای رقص کنیم دست налогница омадам اینجا رقص میکنیم برای که شاه همینجا بودگی بعد کارگروی از مانده شان اومده تماشا کنه و برآمده کار میکنه حاضر реставрация брасуз нигоҳ кунед чӣ хел ҳозир уже техникаи замонавӣ кати сангое мебардан ина пеш ҳамаша дастагӣ мекардагӣ ҳозир фундаменташа хок партофта баъд сангое мемондиям ҷошба ин аз қафои ҳамин дарахтҳои решаш бисёри ҷои вайрон кардем хароб кардаги дида ам решаҳои дарахт
Вот они там толпятся. این رسمایی که رقص و بازی میکنی نالوجنیцо. اینجا رستوراتسیا افسوس برقرار کنی کارهای نمیدونم اولش تایцо چیکار کرد بیان فیلو کردی اومده بعد از برقرار کردی این درخت ببینید این ریشه ببینید ریشه درخت قوتی سنگ به در اومده رفتگی این ببینید ریشه Алиса, доча. Yo posmon ها Ez a faj gyakorlatilag víz. Víz. این درخت نگاه کنید ریشه‌اش از درون سنگ برآمده از درون سنگ بالا رفته Ты одна, тебе везуха, тебе никто не мешает. نگاه کنید Я сниму пустой. Сейчас они фоткают, и я сойду. نام این درخت پارازیت بوده است لیان Angelina Jolie bozuk kare gelmiş. انجام فیلم انجلینا جولی همیشه گرفته بوده است Сейчас можно фоткаться? Вон, посмотрите, отверстие между. این درختو همه جاشو بوده سه رنگ سنگ تو بالای برآمدیم سوپر از من بالاش میرم برای رسم گیری پایم اونجا پرچمه تو همونجا میبریم پرچمه خلاش باور کنید بعد از پرچم که رسم گرفتم اخرانیکوش اومد خیلی کمتر مشکلی شد و نخست قریب پرچم گفتم میگیریم ندادم پرچم رکزک به پرچم جاش بموندم اینش بنی حاضر پرچم در جاش گفتم ممکنه سطح مایده چیشه گیرم холаи конимодомӣ камтар болои андозтони налогови конимодома вай доранд амин мефурӯхтаги ҷои китобу дафтару қалам ман ёдатон бошам гуфтам парчама мебарам камбоҷа бовар накардид ман овардам парчамое ки ашмо харидам уже чандташа падарка кардам бо дута дигааш монд ин камбоҷа мемонад 4-5 дигааш Таиланд бамонд давлатои хориҷиам хеле бурдаам мегирем парчама бо як храми дига омадем вақти империяи химеро пурқувват дошанда Бирма, Лаос, Таиланд ҳамаш ёя территорияш будагӣ як давлати химеро баъд то тайцо
омада ҳама ҷо вайрон кунад. Ина бинед то. ҳамаш аз санг. Да, с этой стороны говорят, они улыбаются. Как бы хандисоз хурсан. Стоит хмурятся. А где сказали обувь снимать? Это там. Что в кран, когда А, заменили? Где повязывать? где этот сидит? Лисик, а где? Ты туда пойдешь? Не бинед, ҳамин ҳамаи санго уже вақте ки бирманцо мебиёд, ин тайцою бирманцо омада, филогди ҳамаша кашида мебаранд. Филогди кашида бурда ҳамаша вайрон мекунанд. инҷа боигари будагиша тиллои ҳамаша гирифта мебаранд. Ина ин шикофиҳо ки нигоҳ кунед, дидед ҳамин шикофиҳо ҳамаш рубину, алмазу, то есть бриллианту будаги. Ана дидед? ҳамон шикофиҳои майда-майда ҳамаш боигари будаги. ин тагаша фундаменташ меам тилло будааст. ЮНЕСКО омада раскопка карамад меёбад. Лекин тиллоша изучат кардаги ҳоли ҳам тагаша буда как плита тилло мондаги будиам. Ана инҷа 4 та кала, 4 тараф ва нигоҳ мекунем. Ҳамаш 4 таги. 4 провинсия ҳаште, Бирма, Таиланд, Лаос. Бо кимги ҷоя гуфтам? Ҳамин ҷо вай мекараги. Нигоҳ мекараги. Як империя буде, Хмеров. Пойдем. Ин ҷои тамошо мебинед. ҳамватано сайру гашти мо храмои Хмерова тамом шуд. ҳозир меҳмонхона мерем, баъд фабрикаи шолк, чихека шолка истесон. Хай мо ина медонем Кирмак мегӯем мо ҷои худумон ба. Сайру гаштмо ба храмо тамом шуд. Антерват. Анкорват, то есть узур, Анкорват. Анкорват ҳамаша барои гаштан 70 километр квадратӣ, ин чанд ҳафта дар кор. Мо ҳамин зарур калоноша 3-4 таша гаштем, тамом. Дигар озир меҳмонхона. Урусо соҳатчи омада ҳамин калаш гуфта оба чошта баста монад айкар соста як суверия мугум ку. Дасташа банд бастос. Вибол, вот мистер Вибол, частичка нашего Таджикистана я в подарок ему привез. Он в советское время учился в Симферопольском военном училище. Он, можно сказать, один из наших. Он говорит на русском хорошо. Частичка нашего Таджикистана вам в подарок. Спасибо. Я обещал своим землякам, что флаг в подарок повези. Не верили, я много брал. Таиланд везде раздаю. Что обещали исполнять. Все. Подарил наш флаг. Парчава подарка Карин. Скажите. Рахмат. Спасибо. А, знаете. Вот, даже он сам знает. Учились вместе с вашими коллегами. Таджики тоже были, да? Он в советское время учился, представляете, из Камбоджи. Спасибо. Рахмат агуф беягон таржума. Рахмат агуф. Бачо, парчама ки тӯҳфа карем, ин одам генерал-полковник, коркуни ҳукумат, чихе одами оддии простой, барои забони русия аёздаш набровардан, ҳамин туристои гирон мегардад. ҳукумат ба кор мекунад, одам чиновник. Забони русия барои аёздаш набровардан, ин ба наздики Москва мерафтааст. Матвиенко кади воходам ба, Лавров кади, премьер-министр, министр иностранных дел России кади.
то ина примаковка диян кор кардааст. Одам оддигиша мебинед тапочкаш, як тапочки хай камбағал боинда бомжгам хатам камбағал мебинед одами оддӣ. این آدم 63 ساله میگید ما اگه برابر باشه دفتر 63 ساله آدم نه پرچم ما در دستش ما پرچم هندوستان فرستادیم کامبوج رو آوردیم پرچم تمام دنیا میبریم خدا خواهد ветер, солнце, дождь, от бактерий, паразитов, насекомых. Природе через 12 дней испуганно появится бабочка. Но на производство подобное допустить нельзя, так как бабочка промерзает кокон и изготовить из него что-то будет невозможно. Кокон обрабатывают горячей водой, кипятком отправить насекомое, переживать не нужно. Здесь не работает как пилот потребления. Як